Voilà. Mali kono Mali ko ka an ka foli baw ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ an mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɔra bi ka ɲɛfɔli kɛ jama ye Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès Gambana, ça veut dire an bɛɛ kelen ye mais an ka kuntala ye fɛn mun ye jonya mun bɛ Kayi réseau ani Kulukɔrɔ réseau na san 4 in kɔnɔ walima ka taa kana san 5 in kɔnɔna la ko caman kɛra maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka wele ko jɔn i ye tɔɔrɔ caman sɔrɔ a la mɔgɔw sara a la mɔgɔw gɛnna bi mɔgɔ gɛnnen ka bɔ wolodugu mɔdugu la a bɛ taa mɔgɔ 4,000 ɲɔgɔnna la 2020 kɔnɔ cercle de Kayi dugu bɛ Lani o Lani fitina nana wuli ye minnu ye nko ye jɔntigi ye n'u ka jɔn ko u tɛ sɔn jɔnya ma tuma fɛn mun de kunu bi y'a dɔn u tɛ sɔn a ma an bɛɛ lajɛlen de kelen ye an bɛɛ lajɛlen de ye maliyɛn ye u nana u ye kɛlɛ tigɛ u la k'u gosi muso 2 walima muso 3 bɛ yen k'olu gosi fo ka na u denw fili maa minnu bɛ yen fana n'u ye jɔntigi ye mun yɛrɛ nana ka gosili in daminɛ o yɛrɛ tora ko in na n'o ye hɔrɔnw ye o ko nana se Kayi o selen Kayi faamaw y'u ka baara kɛ mais hakilila ko nɔgɔyalen mais 2021 kɔnɔ marakaw ka dɔnkilidala dɔ bɛ yen maliyɛnw kɔnɔnafili ko don kumasuru ko don ne hakilila ni jɔnya tun bɛ américain noirs bɛ yen ɲɔgɔn dɔnkilidala tɛ Amérique i donna dɔnkili la cogo min na an bɛɛ b'a dɔn an nɛ u donna dɔnkili la ka mɔgɔw la faamuya minnu bɛ jɔnya la u balima minnu bɛ jɔnya la pour u ka faamu jɔnya ye fɛn dɔ de ye a man ɲi mais an bolo Mali la an ka dɔnkilidalaw minnu yɛrɛ bɛ wele ko jɔn u bɛ ka jɔnya yanba ka yala k'a fɔ ko mɔgɔ minnu banna jɔnya ma olu bann'u fa la u bann'u ba la tiɲɛ don i k'a fɔ i yɛrɛ ye jɔn ye o y'i yɛrɛ kungo ye mais mɔgɔ min ko a tɛ jɔnya la mɔgɔ min ko a t'a fɛ k'o fana lagosi o ye ko de ye ko man kan Lassana Hawa Sissogo marakaw ka dɔnkilidala a wulila a taara Lani mu mɔgɔ 4 sara ye funankɛni 1 ani muso minnu y'u den fili o den ninnu tun bɛ kɛ fɛn fɛn sini mɔgɔ tɔ dɔn Lassana taara ye ka fitina in k'a lawuli tugun fitina wulila cogo di a taara a ye dɔnkili da a ko ale ye jɔn de ye kɔn o y'a kunko ye mais ko mun banna jɔnya ma ko ɲuguruw fala o ɲuguruw bala nɛni caman b'o kɔfɛ alisilamɛya la walima hɔrɔnya la an da man ka se nɛninnu ma o kama Lassana nana Bamako yan jɛkulu bɛ ko Gambana Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès lutte contre l'esclavage olu wulila Lassana kama ka yira a ye fɛn mun kɛ a man kan bere t'olu bolo busan t'u bolo u b'a wele fanga la u y'a wele fanga la an nana gendarmerie la Kalabankɔrɔ o don na le 6 avril Lassana nana gendarmerie la Lassana kasira ka fɛn bɛɛ kɛ a prévu bɛ a vidéo bɛ mun ye kɔnɔnafili ko in na tugun Lassana weleli kɔfɛ fo ka na se Kasi ma Lassana jigilatigɛra parce que a y'a dɔn k'a fɔ minnu b'a fɔ ko ye hɔrɔn ye se t'u ye dabali t'u ye u tɛ tiɲɛ kan Lassana yɛrɛ y'a dɔn a tun tɛ fɛn mun dɔn mais mun ye faga marakaw ka député walima mun bɛ CNT kɔnɔ n'o ye Mamadu Hawa Gassama ye maliyɛn tɛ fɛn mun dɔn o ko dɔn Gassama nana a ye fɛn bɛɛ laɲini pour Lassana bɛ se ka labila cogo min na Lassana gendarme kɔni ko a bɛ taa tribunal la de soit transfert bɔra tribunal la de a bɛ taa yen mais u m'a minɛ garde à vue la Gassama n'a taara a taalen kɔfɛ Gassama ye message jumɛn bila vidéo don a bɛ Arasmane ka page kan a bɛɛ bɛ taa filɛ a ko marakakan na a ye nin message fili yɔrɔ bɛɛ n y'a fɔ président ye k'a fɔ premier ministre ye n'i ko i tɛ jɔn ye o y'i kunko mais jɔn ye fɛn mun di fa n'i ba ma o bɛ minɛ i la. N'a ko mais n'a ko premier ministre n'a ko président n'a ko monsieur la justice an petit comme ha kuma an ngari be kinan kismai an ka kengala e wa ne wa fo don temele nan ko Mali fanga yɛrɛ de jɔnya
kokoron dombaye mali fanga de ba fe jonya ka sinsi ni jamana nyana mado ni jamana do jamana mbe jamana de ko haketanga wal man no autorité be na be jamana de ko haketanga kabini bi mase mamado ha gasa matunye kuma do fo ministre de la justice koro mun temena maliki fo kata se Ibrahim Bakar Keita ma ako ibeka fatatu ko do ko lay maliki fatatu ko do ko lay o temena ambe 2021 de kuna an tungo fanga mai mais ambe sorati fanga mun nane gasa makasa ikana ni kuma fo ka fo ale a fo aw sorasu fana baro mo sara ni ngola le 1er septembre passé mo nani sara danjume mo nani sara le 1er le 4 Rassemblement malien pour la fraternité et le progrès ou ka membre wula ka se aw makati kamini bandoma sigi président la aw be ko kalama mais na fora amumbe jamana kunna assemblée re kunna an ka barakete munumba an ka embo be ka musara no e mamaro ha gasamay ni mankamba ni nyonje gasama de kanka na lasigi ka fo abe mankamba mais gasama de ko ale be paradota ko ale horonye e wa horon mfana ku jija ko fra nyawa ko mamor tungara ka fra mamor tungara ya fo ko mina malion horonya be mi dambe be mi ni mu labi ko pays de Modibo Keita pays de Sondiata Babemba c'est la honte pour vous maliens Sondiata Keita jonya bana kurko fuga aw be kuleno Sondiata mu mais aw de ko no ko jonya kasisi aw de ko horon ku sawo ko jonna away jon soro mi nya fongo kuma kan temele na nko mali independence ni sisante mo si fate ni ye mo mina jonyala ni ye muti mo la jonyala e wa mo si fanate asia ka do malla ni tibawu mamumine kati fere ni tibawu mamumine kati sawo ki be makela anya ga ere mo horoneta ambela jelende kelenye kuma krengrendo kanyesi mali fanga nyamo ma monsieur le président bandaw anaka vice président foka se jawma no e assemblée président centre président jawo mawha gasama mo ontonyo mawha gasama mo sege gasama bi ate fe mundo abeka na ya sura na de be complice la ayebo akafo bari gasama ko ayafo président de kafo ni mo nu ko te jonyo ko du ko be minula ibe make ka be make o sigile be dugu muna ibe make ka be make o be senege dugu mun foro mun kono sankeme gasama ko foro de be la ka foko ibana jonyama ango sara be mi jamana umbe wole ko république jonya kuma kanga foyo wa jamana umbe wole ko démocratie jonya kuma kanga foye ambe fe mfo procureur uye Bamako Mali be ninko awawolo kanimbat lekele zuzi awde kodom maraga ube mufo kunu antumbe tribunal la lasana hawa bole ka to tribunal kono aye fembeke kuma forama akono ko ale tuntado e wa procureur rani ko ibado kunu ko jonya interle no Mali kono afuka sagra kanine ko yaro ibado ko jonya fenendo Mali kono akwatado akollani ta nyere ko ya negede base ko tunya wole ko akana amasongana base ale prim fuye masongo sara me ko fe uya ne ko be marga de ko akana uya nege atara min kande ka bo atara funa ayere ka kuma foto ko mbadu manege parce que ni tunyi nege ni tara bi kuma to do me ale retara ka fo ni banna jonyama inyi wuro ifana inyi wuro ibala Mali drapeau de tumba kana dolo ko retunda kana Mali drapeau de tumba kana munu nye gambana ye wala rassemblement malien pour bakura fola ka famu nous tumbinaka parce que nous devons donner contrôle nous tumbinaka ka gosier ka fo ayu doya jamana de umbe fitna ka fo ko binna jamana ka parce que jamana drapeau de tumba kana anya to de la anana tribunal la mais ay fefo aya dama sosola procureur ko ni yaira kakangar dai kalabla mais ala dalen ko fe lasana ha opora lasana si so opora wado ngilana ako horo ko mbe sako ko ale te donné jombe se ka do kasola lasana yofo maître monsieur Goribe ou ka horo gori ikana presambe na awnyo de fo gasama ere mataka dan keo surtout gori ayira commission qui procureur ko warde bukule warde dama mo bayriga do jelen kumbe
donc an ka kiri de bilara kɛrɛfɛ wari de kɛra kiri ye tiɲɛ tɛ fantan ni faama tɛ bilen Mali kɔnɔ an ka hakɛ bɛ min monsieur le procureur an ka hakɛ bɛ min anw m'a fɔ de Gori de y'a fɔ a bɛ yan an b'a ɲini fɛ kiri a ma daminɛ yɛrɛ surtout a ka ban Lassana ka kiri a ma daminɛ yɛrɛ surtout a ka ban et wa cɛ o cɛ bɛ k'u disi gosi Lassana kɔfɛ k'o ye hɔrɔnya u bɛ ka Lassana turu a mɔgɔ caman bɛ tun bɛ tribunal la kunun minnu tun wɛrɛla kiri la ka kɔrɔ u bɛ u dala sɔsɔ komi Lassana y'a dala sɔsɔ cogo min na mais u bɛ Lassana su parce que anw balima de ye Lassana ye anw ko an tɛ mun na Lassana de ko a b'o la sinon an bɛɛ de tun ye furuɲɔgɔnma ye bon olu yɛrɛ décelé mun kɛ u bɛ ka Lassana n'a ɲɔgɔnna caman de bila n na mais bamananw ko ten n'i bɛ tigɛli kɛ i ka foro kɔnɔ i k'a daminɛ si la o de ɲɔgɔn tɛ yiri tɔw b'a dɔn ko fɛn bɛ yen donc anw ɲɛ miiri an balimaw an n'u bɛɛ lajɛlen ye hakilina kelen ye mais n'u m'a faamu taali ɲɛfɛ u b'a faamu hɔrɔn minnu bɛ yen n'u ko u ka wusa maliyɛn tɔw ɲɛ u k'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i ma wele kiri la i bɛ wele kiri la et wa cɛ o cɛw bɛ yen fana n'i b'a miiri i ka kiri banna a ma ban an tɛna bali la o parce que an bɛ jamana de kɔnɔ jamana mun ye violence k'a jira ko violence man kan surtout jamana mun jɔnya ye crime contre l'humanité de fɛn caman kɛra ko in kɔnɔ maliyɛnw an tɛ se ka fɔ n'i ye sirakili de mana yɛrɛ lajɛ Mamadu Hawa Gassama ka sirakili bi mɔgɔ 54 de bɛ yen san kelen ni ko u gosira u sirila sirili mun dara u kan u ma da mɔgɔ si kan u ma se ka taa u ka dugu la Gassama ma ɲini k'olu ladon ni hɔrɔn mun minɛna ye fɛn na wala ni mɔgɔ mun ye mɔgɔw ni nin kow tɛ jɔn ye n'u y'u minɛ k'u lata kaso la e b'a wuli ka intervention k'o la k'a fɔ u ka bila et puis a seginna ka message dɔ bila maliyɛnw a kɛra e ma kɔnɔnafili ko ye tugun jigilatigɛ ko a ko message in kɔnɔ ko président n'u m'a mɛn ni ministre m'a mɛn donc an kan ka mun kɛ an b'o kɛ ndakana na kome min na ko premier ministre na ko president na ko monsieur la justice an petit kome ha kuma o ngere be kina kismai ala kengala Gassama ka hakilina ye jumɛn ye aw yɛrɛ ka sigi ko kuma lajɛ an kan ka mun kɛ an b'o kɛ anw yɛrɛ mun ye rassemblement malien mɔgɔw ye président Koro an y'a rencontré pour u ka wuli ka jɔ ko in na fanga mun filan kunna sɔrɔdasiw an ye kuma caman kɛ pour u ka wuli ka jɔ ko in na mais u ma wuli ka jɔ an yɛrɛ ka laɲiniw ye mais est-ce que Gassama ka laɲini de ye ka wuli ka kiri kɛ wa Gassama ka laɲini tɔ ye dɛ parce que n'a ka laɲini tun ye ka wuli de ye ka kiri kɛ a tun bɛ Lassana Hawa to yen walima a tun bɛ Mamadu Musafa Bajaga to yen communiqué kelen na u ka kiri tun bɛ kɛ mais a ko ni fanga ma wuli olu yɛrɛ bɛ wuli u bɛ wuli cogo di ka mun kɛ ka mɔgɔw faga bari u delila o de la u ye mɔgɔ 4 faga Danjumɛn 1er septembre komi n y'a fɔ cogo min na mɔgɔ 4 sara Lani bon donc a tɔ ye jumɛn donc fanga ni fanga ma wuli olu bɛ fɛn mun kɛ et wa n'olu jɔlen don anw pɛrɛnnen don ni jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli ni jamana ye responsable ma wuli an mun ɲina an sara an mun ɲina an gɛnna mɔgɔ banani ko de bɛ u ka duguw kɔfɛ u tɛ se ka don u ka duguw kɔnɔ an mun ɲina o bɛɛ kɔ an ye jamanaden de an ni hakika kan ministre de administration territoire depuis 2017 mɔgɔw bɛ ka gɛn a ma foyi k'a la premier ministre bɛ yen a ma foyi k'a la ministre de la défense bɛ yen ministre de la sécurité bɛ yen u ma foyi k'a la an tun bɛ forow de kɔnɔ an bɛ sɛnɛ an bɛ fantanw de an bɛ sɛnɛ kɛ pour an ka se ka balo an gɛnna association de bɛ ka jɔ ni caman ta ye caman fana u tɛ se bɛɛ kɔrɔ mɔgɔ banna nin kɔ an bɛ sɛnɛ kɛ min mun gɛnna ka bɔ a ka so o bɛ se ka foro sɔrɔ ka sɛnɛ kɛ o t'o sɔrɔ u bɛ balo cogo di Mali fanga t'a dɔn kiri Mali fanga mako t'a la an bɛ fɛn o fɛn jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la minnu gɛnna nin ye u ye maliyɛnw de u ni hakɛ ka kan kuma laban wala kuma kuncɛ kuma n bɛ adressé Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw la ka adressé Mali hɔrɔndenw na ni Mali révolutionnaires ni mun bɛ tɔgɔ fɛ tɔgɔ waati sera ni mun bɛ jamu fɛ jamu waati fana sera Ousmane Madani Serif Ouattara au conseil président ni mɔgɔw gɛnna ka bɔ diɲɛ ye fan wɛrɛ la
abe wuli kumage ni fitna kera yoro mina abe kuma ko ale de tar fitna ba sanna ni fitna be kay raison na ale resigle be qur'ana munga no qur'ana ko ka jonyate ni jonya fitna do ale be ka qur'ana dina mun fo mo o dina jonyate ne an sere haydara masiya fla har sini ay fen fen ina fa anya be kay har sini ma da do la mo dun sara ko la imam diko bonya bife aya nyisi kay raison na fitna be ka tige be boy mali révolutionnaire camarade ben le cerveau akila ibe kuma kay lame ibal make do rasmande nya fiye ko le chogo mina fende farla ka fe ma bola mais ni togo wati sera moro keta ma togo soro gaza yini de keleke kamale ka independence dama komi ko modbo hakilna de komi ko babemba hakilna de e wambe wati de kono ni kan ka wuli ka joka ni manu ndeme o segene ndo nyanne ndo mafo français kana tade mafo français ka to yande mais iyere ka kuma ko moro ko jugu fula de be sokono jugu ani kenema jugu femu nga gelare katema beka o sokono jugu de o bi fo aki nyenama to mali sokono jugu e jume bi mo fula do o mo fula do nye mo munu be ka mali ngusi ka foko o banna jonyama afula na mali fama o we worde fo so mali kirima bi o yorodo ibe sente kono amina fofana momor hawa gasama ka imazi tira aya sabali aka di sente prezama momor hawa gasama aka mana fi an ni labi an de be ka sara kalo million kele ani wateme ante ya fakala momor hawa gasama ka joro labla amma eli par le peuple aya nume chiko mina besaka boite na tun ella o kuma wore mi ama eli de o de tundo kuma mun filene ambe ka hakilna tala mais amma kube femuna o e kiri kake c'est tout ka fo ko sika benge sika fo fo na tasa ke ni tinya mafo o de tundo mbafo